Are there things in the past that have been keeping you from doing something you are called to do? And maybe mga kapaglaom, adding to that weight, to that calling, is the mission to be back to the very same place where your fear began. Good morning mga kapaglaom. The questions are, will you answer the call? And how will you face the call? Find courage with us from God's assurance here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Ay kaninyong tanan mga kapaglaom, dalaygon ang Dios na ining sayo sa kabuntagon kundiin ato siya nga mapasalamatan ug matawag pinaagi sa atong mga pag-ampo. Yes, that's your kapaglaom, Kevin. And mga kapaglaom, ato sab gipasalamatan ang Dios sa iyang grasya ngayong gilugwayan ang atong kinabuhi ug kita na usab nakadangat ni ining balaang adlaw sa semana, adlawng igpapahulay. Tinuod ka na nga kapaglaom Joy ug maayong buntag kapaglaom Kevin. Ug nini nga kabuntagon mga kapaglaom gawas nga kita magkauban sa pag-inampuay, mag-uban usab kita sa pagkat-on sa pagkahimong maisugon tungod kay ang atong hisgutan karon usa ka tawo nga maisugon diha sa pag-alagad sa Ginoo, atubangan sa iyang kinabuhi bisan sa mga background niya apan wala siya maluya, apan ni padayon siya nga maisugon ug iyang gitubag ang tawag sa Ginoo apan sa dili pa kita mo padayon sa ato nga paghisgot niya na uban kanamo mga kapaglaom pinaagis pagampo atong idufo ang atong mga ulo. Dalaygon og silimbaho namo nga Dios nining takna sa kabuntagon sa adlawng ipapahulay among gidayeg og gipasalamatan ikaw nga naglugway sa among nga kinabuhi. Daghang salamat nining higayon diin kami makahimo sa pag-inampuay, pagdinasigay o pagtambagay sa usag-usaw karong adlaw, karon nga kabuntagon na among hisgutan ug among dugukan ang usa ka tinawag nimo nga imong gipadala aron maghatag og kagawasan nga pinaagi sa imong gahom siya nagpadayon nga maisugon sa buluhaton nga imong gitugyan kaniya. Hinaot nga kauban namo kaming tanan niining takna sa kabuntagon bisan kami nagkalagbiay kauban sa uban nga mga kaigsunan mga kapaglaom namo diha silang panimalay. Imo kaming usahon sa usa ka grasya ug pagpanalangin. Dungog og himaya among ihatag diha kanimo among iuli ang tanan nga pagpasalamat sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you Pastor sa prayer. Ug atong giabi-abi karon ang atong mga kapaglaom nga kanunay nagasunod ug nagasuporta sa atong programa. Maayong adlaw ipapahulay kaninyong tanan. Live kita karon sa atong GESAT Channel 37 usab sa atong Facebook. Maayong buntag ug happy Sabbath sa atong mga kapaglaom nga nagasunod sa atong Facebook. Sa inyong mga kapaglaom diha karon nga nasa inyong TV, daghang salamat sa inyong pagsuporta. Usab sa atong mga radio listeners. Yes. Kamong tanan amo mong gi-encourage nga i-send ang inyong mga prayer request o praise reports aron ato kining maambitan dinhi sa atong programa. Doon natin daghan mga radio listeners kapaglaom given, no? Yes, Pastor. Ang atong mga radio listeners diha sa Hope Radio Toledo nga nagapaminaw karon diha sa Negros nga maabot sa ato nga signal onya in northern part of Cebu and southern part sa Cebu. Mayong buntag kaning tanan og tingali ang uban ninyo naghungit-hungit ba diha mayong pagpamahaw unya ang uban nagpainit kapag laong Joy. Yes. Mayong pagpainit hinahinay mo nga dili mo mapaso sa inyong kanang gitimpla nga init mga kapaglaom og magpadayon ta sa ato nga programa og kun doon na mo'y mga prayer request nga gusto niyo ipadala na karon pinaagi sa mga cell numbers nga inyong nakita diha sa ato nga screen og unya basin baya kung masayop mi dinhi mga kapaglaom kung dili mo gusto nga ato na siyang isibya ang inyong mga prayer request kindly put the word confidential diha sa inyong nga mga message aron nga ato kana siyang hipuson sa tago o kami dinhi
sa Let's Pray Pilipinas sa Cebu, we will be praying for you in silent mga kapaglaom tungod kay ang Dios diha sa tago magtubag usab sa ato mga pag-ampo. That's your pastor. And mga kapaglaom nindot kay nato nga pagahinumduman nga atong Ginoo wala lang siya pamati sa atong pag-ampo apan siya usab nagatubag ni ining tanan. Mga kapaglaom, nasayod kami nga andam nasab kamo makadungog kung unsa nasab ang mga pag-ampo nga gitubag sa atong Dios. So we're ready to also share this with you. Kay mga kapaglaom, we have here the praise reports nga ato nga na-receive man gikan sa atong mga kapaglaom. Una, nakadawat kita og prayer request ni atong March 20 gikan kini ni Mrs. Alcazar and nagpa-pray siya para sa iya nga anak nga si Michelle Angeli Alcazar sa safe delivery sa mao nga bata and by God's grace mga kapaglaom on April 1st gitubagid sa Ginoo nakapanganak ang mao nga anak niya si kapaglaom Michelle and normal sab healthy usab ang bata. We also have mga kapaglaom a praise report and answered prayer gikan kay kapaglaom Michael Dableo. Nagpa-pray siya para nga makapasar siya sa Korean language test and by God's grace ni atong February 24th iya jud gipadalang iya nga praise report nga nakapasar siya. Amen. And we praise the Lord for that kapaglaom Yes. Kevin and kapaglaom Pastor. We also have here the third one sa ato nga list mga kapaglaom gikan ni sa Onglas family. Iyaha nga gipa-pray ang ilang anak nga makapasar sa medtech licensure exam and by God's grace on April 5th natawat nato ang mao nga praise report nga si Adri Neil. Onglas nakapasar gyud siya sa mao nga exam and we praise the Lord for that. Mga Yes. kapaglaom, we still have more. Ato ihatag kay Yes. kapaglaom Kevin. Mga kapaglaom, aduna pong kita prayer request nga nadawat gikan sa ato ang kapaglaom. Victoria Quezon Nabio Navarro, kanunay gid ni siya nagasunod ug nagsuporta sa ato nga programa ug niadtong March 13, 2023 ni share siya sa mga praises nga iyang padangat sa Ginoo tungod kay natubag ang ilang mga pag-ampo. And I believe usa sa ilang pag-ampo nini mao ang safe delivery sa iyang anak nga si Roro Navarro og naga-deliver kini og healthy baby girl. Congratulations to the couple. And also from yung Bagares nga nagapaampo og healing niadto nga April 1 nagpadala sa iyang request. Unya pagka April 7 mga kapaglaom nagapasalamat siya sa atong buhi nga Dios ug siya mi-share sa iya nga praise report tungod kay siya naayo na sa iya nga balatian. Unya nagmalipayo na siya kauban ang iya nga pamilya mga kapaglaom. So mga kapaglaom sa kanunay amo kamong giimbita nga ipadala inyong mga praise reports mga natubag nga mapag-ampo aron ato kini nga mabasa dinhi sa ato nga programa. Amen. Thank you kayo kapaglaom Kevin and mga kapaglaom nasayod gid mi nga daghan sa mo gustong pasalamatan sa Ginoo. So yes, you can share them with us here aron ato usab na mahimo nga testimony ng atong Ginoo gayud kanunay nagapaminaw sa atong mga pag-ampo. This time mga kapaglaom we have more prayers nga atong pagadadon dinha sa iya nga trono and we have here Pastor Laron, Pastor Sir Kevin and sa kusab nga kaugalingon we will be happy to pray with you. So let us read atong basahon kining una nga mga nahatag nato dinhi karon. We have this prayer request actually very special pud ni para kay kapaglaom Kevin. This is a prayer request from kapaglaom Victoria Navarro, a prayer for kapaglaom Giselle. Yes, my wife. Nakapanganak na ba siya kapaglaom Kevin? Maybe next week by God's grace. Okay, so mauni siya ang gipa-pray ni kapaglaom kapaglaom Victoria Navarro ang safe delivery usab sa baby girl puhon Yes. nila ni kapaglaom Kevin and ni Giselle. Kapaglaom Giselle. We also have another prayer request nga iyang gipadala para usab sa medical team nga nagsugod ang ilahang medical mission sa Tawi-Tawi kagahapon. Yes. And maybe nagpadayon kini or maybe mo padayon kini karong adlaw atong iampo and also ang ila usab nga safety. Also we have here a prayer request para kang kapaglaom Rhea Joy Stanislao kay mag-take siya og civil engineering board exam karong May and ato na sila appeal sa pag-ampo. Also a prayer request para kay kapaglaom Samantha Alison sa Pamplona or Samantha Alison Sorongon, maybe sa Pamplona or iyaha ba ni nga apelyado, and also her batchmates nga mag-take sila og pharmacy licensure exam. Ato sa appeal Yes. dinhi si kapaglaom Kane Montejo, ang atong floor director dinhi nga mag-take man sab siya sa mao nga exam this
And this is on Monday and Tuesday. So ato kini sila nga i-pray. And also we have here a prayer request gikan sa ato ang sender 2994 nga mobalik na og normal ang iyahang dugo, maybe sa blood pressure o unsa man ang iyahang ginaa. Ato bang karon we will be praying for her. And mga kapaglaom Kevin, I know you also need that prayer. So ato hangyon later unya si Pastor Lauron to include Giselle, your wife, sa prayer. And so this time you can pray the rest sa ato ang giread. And mga kapaglaom, you can join us also. Sir Kevin? Yes, mga kapaglaom, ako kamong giimbitahan nga atong idoko atong maulo alang sa pagampo. Magampo kita. Among dalaygon og mahimayaon nga Dios, kami nagatuo og nagasalig nga ikaw ang gamhanan nga Dios nga nagalantaw sa matag usa kanamo og nagaatiman kanamo Amahan. Niini nga kabuntagon amo ang gipasalamatan ang higayon nga among madala sa among mga pagampo ang mga prayer request nga gipadala sa among mga kapaglaom ug among ituboy diha sa imong trono Amahan ang among kapaglaom nga ang medical team nga medical mission karon didto sa Tawi-Tawi nga nagasugod kini kagahapon Amahan ug ikaw nasayod sa ilang gikinahanglan nga kusog, gikinahanglan Amahan nga proteksyon ug labaw sa tanan gamita sila nga mahimo silang panalangin sa mga katawhan nga modawat sa mao nga serbisyo. Panalangin ni usab o Dios ang among mga kapaglaom nga mo take sa mga board exam. Ani adin karon si kapaglaom Ria Joy Stanislao ug si kapaglaom Samantha, kapaglaom Kane Montejo, mga kaigsuunan ug mga batchmates nila hinaut Amahan imo silang panalanginan ug pinasahi nga kaalam nga sila maka-answer sa mga pangutana sa mga board exam ug hinaut o Dios imong ihatag ang kadaugan ngadto kanila nga sa ila ang pag-angkon sa mga kadaugan Amahan ilang dayigon ang imong ngalan ug sila magapasalamat nga ikaw ang tinubdan sa kaalam. Amahan nga balaan amo sang itugyan diha kanimo ang among kapaglaom nga nagahangyo nga imong ayuhon ang iyang kondisyon karon. Anaa siya karon sa hospital ug hinaut Amahan imo siyang hatagan og kaayuhan nga mahimong normal ang iya nga blood pressure ug unsa man ang balatian nga iyang giatubang karon. Hinaut o Dios imo siyang hikapon og hatagan og kaayuhan. Kami nagapasalamat kanimo Amahan tungod sa kadaghan nga mapag-ampo nga imong itubag ug kami nasayod nga kini nga mga pag-ampo imong pagatubagon nga uyon sa imong kabubuton. Ug kining tanan among isalig diha kanimo sa ngalan sa among personal nga manluwas nga sa Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Kevin, and thank you sa mga kapaglaom for joining us in prayer. And we have more nga atong i-share ni ini nga kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, ug atong pagabasahon karon ang atong batch 2 sa atong prayer request. Una niini magpaapil siya sa pagampo alang sa iyang criminology board examination sa kang kapaglaom Weldong Kulubong sa Marbel nga hinaot hatagan siya kalampusan. Ug usab from Vanji Aguinaldo, nagapaampo siya kay nagasakit ang iyang mga joints ug iyang ipaampo nga maayos siya mga kapaglaom. At usang i-apil sa itong mga pagampo mga kapaglaom ang iyang pasyente nga si Bubong Baldid Luvar nga siya health condition karon og hinaot nga hatagan siya og kaayuhan sa tong buhi nga Dios. And also ang pharmacist board examination ato na ni nga naapil mga kapaglaom ug ato sam iapil ang mga mo-take sa uban pa nga mga board exam nga moabot niini nga musunod nga mga adlaw. Usab atong apil sa pagampo ang ato ang kapaglaom Ma'am Marie Teresa Irana Bitiasar sa iya nga complete healing tungod aduna siya health condition. Ug mga kapaglaom, amo kamong gibitahan sa pagampo kauban si kapaglaom Pastor. Daghang salamat kapaglaom Given. Usa kini ka higayon mga kapaglaom sa tibuok semana daghang kitag mga buluhaton. Unya kanang usahay tingali mataligamaan nato ang pagampo sa Ginoo apan nining usa ka adlaw nga balaan nga gigahin sa Ginoo alang sa matag usa kanato aron kita madugtong ato kaniya kabahin nini ang ato mga pagampo o mga pagdaig sa Ginoo. Og niini nga kabuntagon gibasa ni kapaglaom Given ang mga subject sa ato nga mga pagampo nini nga kabuntagon. Apan sa dili pa nato himuon ang usa ka pagampo atong pamalandungan kining pulong sa Ginoo dinhi nahisulat sa basahon ni Haring David kapitulo 6 bersikulo 2. Mao kini ang giingon mga kaigsuonan, have mercy on me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are troubled. Dunay mga panahon sa ato nga
kinabuhi nga daw maglibog ta. Apan ang bugtong paagi og solusyon mga kapaglaom mao lamang si Kristo tungod kay siya mao labing nasayod sa imo ug ako nga kinabuhi. Mag-ampo ta. Among matinumanon og dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon, nagpasalamat usab kami sa matahom nga higayon nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Imo kaming gitawag gikan sa kangitngit niining kahibulungan nga kahayag ug malipayon kami nga nahimo kaming membro sa dako nimo nga panimalay niining yuta. Salamat usab o Dios niining higayon diin kami makatawag kanimo, among isulti, among itugyan diha kanimo ang tananamo nga mga kabalaka, tananamo nga mga problema, ang tananamo nga bisan balatian, among itugyan kini tungod kay walay lain kaming dalampanan sa among nga kinabuhi. Ug mapasalamaton kami nga sa kanunay ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo sa walay pagkapuol, Ginoo. Ikaw kanunay nagatubag sa among mga pag-ampo. Ug tingali usahay adunay pagbalibad sa among mga pag-ampo tungod kay imong nakita kung angayan og takos ba kini alang sa matag usa kanamo. Aduna po'y mga higayon diin kami muhulat og mga panahon o garon nga kabuntagon, Ginoo, palihog dungga nga among mga pag-ampo alang sa among mga kaigsunan nga nagkinahanglan sa imong tabang, nagkinahanglan sa imong tubag. Daghan sila nga naa sa balatian karon, o Dios. Si kapaglaom Wildong Kulubong og si kapaglaom Banji Aguinaldo, kapaglaom Bubong Baldiluvar o kapaglaom Maria Teresa Irana Bitaysar. Hinaot nga imo silang hatagan, Ginoo, galibyo sa ilang balatian, gamita nga taytayan o kalampusan ang mga tambal o ang pag-atiman sa mga doktor, ang ilang mga minahal sa kinabuhi, kining tanan maghiusa alang sa ilang kalagsik ug maayo nga panglawas. Ako nag-ampo usab sa pagpadayon, Ginoo, alang sa among mga kapaglaom who will be taking the examination. Sila si kapaglaom Kane Montejo, Samantha Alison, Greg Desierdo, Israel Berdida, ug ang uban pa namo nga mga kabatan-unan nga sila, o Dios, magbalampuson sa ilang pag-take sa examination tungod kay ila kini gikanahanglan sa ilang pagkabatan-on aron maggamit sila alang sa imong buhat. Nagampo sab ako sa pinasahi alang sa maayong pagpanganak ni kapaglaom Giselle Munloy. Yes. Imo siyang hatagan, Ginoo, og kusog lahutay nga magbalampuson ang iyang pagpanganak ug unya magmalipayon sila ingon nga panimalay tungod sa usa ka membro nga madugang diha sa ilang pamilya nga maghatag kini og kasadya og kalinaw sa ilang pagpuyo samtang magpaabot sa imong pagpadayag. Salamat, o Dios, nga nining kabuntagon imong tumanon ang imong mga saad, nga imong tubagon ang among mga pag-ampo, ang tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. 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 Thank you so much, Pastor, and salamat usab again mga kapaglaom. Nasayod kami nga kamo among kauban sa matag panahon nga kami man usab mag-ampo dinhi sa ato nga studio. And before ta mo padan mga kapaglaom sa lahi na sab nato nga mga pag-ampo, later ato usa nga hatagan og pagtagad kining importante kaayo nato nga pagatuon or pagatun-an niini nga kabuntagon. Mga kapaglaom, it is for sure kapaglaom Kevin and Pastor, dili sayon nga mo start ka og bag-o nga mga butang, di ba? Yes. Like mag-move ka sa bag-o nga lugar. Dili siya easy. Dili sayon nga mo start kag new beginning. Yes. But naapag yung mas dili sayon ana. It is to go back to the place nga imo nang gibiyaan nga di na gyud unta ka gusto nimo nga balikan. Maybe because of some circumstances or experience nga painful. But mga kapaglaom mo, what if tawagon ka sa Ginoo pagbalik anang lugara for a mission? Would you answer the call? And how will you answer the call? Mga kapaglaom, balikan nato ka last Saturday atong gisgutan si Moses. Mahitungod sa iya nga fasting, 40 days, pero 3 times siya nag-fast kapaglaom Kevin. That's Yes. like 120 days nga naka-fast siya for 40 days mga kapaglaom. But karon atong balikan ang beginning sa iya nga calling. Giunsa siya pagtawag sa Ginoo, asa man siya gitawag sa Ginoo. So we will have this discussion karon
nganong nga nagkalagyo siya gikan sa Egypt, kanusa siya gitawag sa Ginoo, unsay mga saad sa Ginoo diha kaniya ug unsa man ang resulta sa iyang pagtubag usab sa pagtawag sa Ginoo. Ang atong quote of the day nagaingon mga kapaglaom, those who would win success must be courageous and hopeful. Makita na nato mga kapaglaom sa libro nga nagauluhan Sons and Daughters of God. So pagkanindot kaayo mga kapaglaom no, nga kung gusto nato nga magmalampuson, kinahanglan nato nga magmaisugon o kauban ang paglaom. So Pastor, kapaglaom Kevin, I would like to ask you to share with us niining nga unsa man ang hinungdan ngano nga si Moses ni hawa man ug nidagan man palayo sa Egypt. Maybe we have known this one, but it will be good for us nga ato sabdi nga mabalikan, Pastor. Yes, kapaglaom Joy, nindot kay ang sugilano ni Moses mga kapaglaom tungod kay si Moses usa ka isog nga tao, no? By blood he is a Hebrew, apan gisagop siya didto sa gingharian sa Egypto, and he could have been the next prince of Egypt mga kapaglaom tungod sa panimalay diin siya nahisakop. Apan nganong ni layas man si Moses, nganong iya man gibiyaan ang harianon nga trono. Nasayod ba mo mga kapaglaom nga si Moses usapod ka tawo nga isog dunay kanang dito magud sa Egypt kapaglaom Joy, na ang tanan nga training dito. Yes. Ug ganahan kag martial arts, pwede kung dunay sa architecture naa dito sa Egypt mga kapaglaom, ug usang hanas kayo si Moses mao ang pagpangamot. Yeah. Ug iyang nakita kung giunsa pagdaog-daog sa mga Egyptians ang mga Hebrew. Unya karon kay si Moses ang iyang kasing-kasing ang pagkahebruhanon man. Yes, naa sa iyang mga igsuon, mga kaigsuonan. Naa sa iyahang dugo ang pagbati, ang pagkamangiluyon ngadto sa mga Hebruhanon. So usa ka adlaw mga kapaglaom dunay usa ka taskmaster nga iyahang gikulata, gipasakitan ang usa ka Hebruhanon, ug si Moses matud pa sa balaang kasulatan ang record nag-ingon nga pagkakita niya lingi-lingi usa siya. Ha? Wa bay nakakita? Oo. Sa dihang iya na siguro nga walay nakakita, iyang gilabanan ang Hebruhanon ug iyang gipatay ang Egyptian mga kapaglaom. Og ang maong Egyptian wala na igkita hangtod karon kay iya man gilubog ilawom didto sa disyerto. Apan wala masayri mga kaigsuonan nga someone saw the kanang the crime. Og sa diha nga lain na usab nga higayon mga kaigsuonan didto na Bulgar, didto na bisto ang krimen nga nahimo ni Moses. Ug tungod niini si Moses gidumtan siya o gusto siyang patyon sa kanang Pharaoh mga kapaglaom. Ug tungod niini si Moses milayas ngadto sa kamingawan hangtod nga miabot sa dito sa panimalay ni Jethro dito sa Midian. Yes. Yes, kapaglaom Pastor, ang kapaglaom enjoy. Ndot kay tong title sa ato ang nga gidiskussan karon, Moses, courage to face the past. Yes. Ang kaisog, kinahanglan gyud ning kaisog mga kapaglaom kay kaning kaisog nagakuyog gyud ni sa imong pagtuo. Kay ang kaisog nga walay pagtuo dili man maayo. Og na kay kaisog nga wala kay Ginoo ahamang kamo and ana, siguro og swerteon sa prisuhan og way swerte sa kamatayon. Pero ang pagtuo nga wala koy kaisog mo nagiingon diha sa James 2 verse 17. Nga even faith without work is dead. Kay kung walay kaisog dili po ka makabuhat. Mo nga kinahanglan gyud ni magkuyog mo si Moses makaigsuonan sa giingon pa ni Pastor, mikalagyo dai sa gikan sa Egypt tungod di adto nga krimen. Kay sa dinang nag-away tong duha ka Hebruhanon, yang gibadlong nga ayaw mo pag-away. Ingon man ang Hebruhanon nga nganong magbadlong man kanamo nga maminaw ba nimo nga imo ganing gipatay. Ikaw kriminal gani Ikaw ka. man gani. Didto na realize ni Moses nga wala dai maminaw niya. Maski ang iyang mga kauban nga Hebruhanon dili maminaw siyang pulong ug nahadlok siya mao ning kalagyo siya nya. Ang nakanindot kapag laom enjoy. Kanida ang kinabuhi ni Moses. Nabahin dai ni sa tulo ka 40. 120 years man siya nagpuyo. According to Deuteronomy 34 verse 7, 120 years siya namatay. According sa Acts 7 verse 30, 80 years old siya
aya siya mibalik daw gikan sa Midian padung sa Egypt. Unya 40 years daw siya dito sa Midian. Sa ato pa, first 40 years sa Egypt, second 40 years sa Midian, and next 40 years sa wilderness. Nindot kayo mga kapaglaom kay sa dinha nga mikalagay na si Moses, gitawag siya balik sa Ginoo nga mubalik dito sa Egypt. Apa na siya hesitation kapag laom enjoy. Ug unsa niyang hesitation kapag laom enjoy? Yeah, thank you kayo kapag laom Kevin. No, a little bit back, katubitong iyang gipatay ang Egypt. He was doing it because he thought nga iyang i-perform ang calling na sa Ginoo. Yes. But he did it on his own way, mga kapaglaom nga ako ning buhaton kay gitawag na jud ko nga prince. He was brought up by his mother knowing that kind of mission, but he did it on his own way. And karon mga kapaglaom no sa paglayas na niya, dito na siya na sakop sa family ni Jethro, but God was still they're looking out for Moses, mga kapaglaom. Gimension nato kaganiha nga it's easy to, maybe it's hard to start a new beginning, but it's harder to begin again at that place nga di na nimo gustong balikan. Maybe kapaglaom Kevin, ni daga naman gani pastor no? Ni palayo si Moses kay di na siya gusto ditong lugar. Maybe kung makabuhat na similar thing, makaingon ta nga di na kumubalik dito basig na nagdumot na ako pastor, di ba? But by the way, mga kapaglaom, kani nga pagtawag sa Ginoo was not without a promise. Meaning, sa diha nga gitawag siya sa Ginoo, we know the story, he was there in the bush. Tingala siya nang wala na palong because God was taking his attention. And dito si Moses, mga kapaglaom, gisultian siya sa Ginoo nga, Moses, nadungog na ako ang pag-antos sa akuang nga mga katawhan. Nasayod ko sa ilaha nga ginaagian. Nakita na ko ilang pagluha. Nadungog na ko ilang mga paghilak. And now, God is saying, come out. This is a very wonderful line nga gi-mention sa verse 10 of chapter 3, mga kapaglaom ingon ang Ginoo. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. This time, mga kapaglaom, kung kaniadto gi-perform ni Moses o gitry niya perform iya nga mission on his own way, at this time, it was already God who was saying, it is now your time to perform the mission. And God is calling him back to that area, but there was an answer. Unsay tubag ni Moses, pastor? Usa diha nga gitawag siya sa Ginoo nga balik adto adito, but there was an answer sa iya nga mga dila nga nigawas, pastor. Yes, kapaglaom Joy. Nindot kayo ang tubag ni Moses, mga kapaglaom. Unya mao po nay ato ang daghan nga tubag nga kanang muhisitate ta ba, mubaliban ta ba kun unsay tawag sa Ginoo. Abi ninyo, dili sayon ang pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ilabi na kun kapaglaom Joy nga nahibalo ka kun unsa o kinsa ka sa imong gigikanan. Oo, unya mo ingon ka ba nga Ginoo, murag na sayo pantingali ka. Nganong ako may imong paadtuon dito nga ako pa nga wala man koy naong ikaatubang dito kinsa ko sa akong gigikanan. I was known to be a killer. Oh. Unya ako imong hinuon ipaatubang dito. Dili na Ginoo. Unya gawas pa diha sa record sa Biblia, ingon si Moses, dili Ginoo tungod kay dili ko maayo mosulti. Nanginahanglan kag orator didto nga maayong mo kanang plaster ngadto sa kanang kang Pharaoh. Apan mga kapaglaom, kun ang Ginoo day no, kun ang Dios day mo tawag nato, di kita makabalibad. Tanan natong balibad dili na mahimong rason nga mabalibaran nato ang Ginoo. Moingon ta nga Ginoo kanang wa man koy kwarta, dili na siya balibad, dili na siya mahimong balibad. Ginoo kanang wa man koy grado, sama kang Moses, no? Daghan kay isag balibad. Pero mga kapaglaom, ang saad sa Dios ngadto kang Moses nagingon, I will be with you. Mag-uban ko nimo kung unsa imong gikinahanglan. I am that I am. Ako mao ang Dios nga naglungtad from eternity to eternity. So you don't have to worry for anything nga gikinahanglan nimo. Ayaw ka bala ka tungod kay ako mag-uban kanimo. Yes, kapaglaom pastor, kapaglaom enjoy. Ang nakanindot manggod ani kapaglaom pastor no, in addition sa imong giingon, bisan nag-hesitate si Moses, kay nag-hesitate siya tungod kay iyang gilantaw iyang kaugalingon kung unsa iyang kaya. Wala niya nakita kung unsay kaya sa Ginoo. Munang mipasalig gyud ang Ginoo nga ayaw ka bala ka kay mag-uban ko nimo. Usahay man gud mga kapaglaom, mobalibad ta sa tawag sa Ginoo. Tungod atong Ginoo na unsa ta nga makasasala ta
walay maminaw nato, walay mutuo nato, unsa ra akong mahimo, manginana nga mga butang. Pero kung ato ding lantahon ug unsay mahimo sa Ginoo, layo ra kay matabunan ang atong doubt. Yes. Mapulihan og assurance, hope and assurance kapag That's enjoy. true. And also mga kapag laom usap sa mga rason siguro nang moingon ta kapag laom Kevin or pastor halimbawa like especially na atay mga kaniadto mga past nga makaingon ta nakabalo yun ang mga tao dag unsa ko ngano imo man ko ipabalik Yes, dinha Ginoo. But as you mentioned kapag laom Kevin tabunan usab sa Ginoo ang ato nga past when we come under his wings like okay, para sa imuha inana ka kaniadto, maulaw ka mo balik ana nga lugar nga akong gipadad-an nimo but that was where dinha makit-an kung kinsa gyud ka nga gibag-o na ka sa Ginoo. Yes. Mga kapaglaw maybe na atay mga kaagi nga makaingon ta nga dili gyud ang ngayan mahibaluan sa mga katawhan or siguro di na nato gusto pa nga balikan and we just want to kanang biyaan na nga lugar di Move na on, mo yeah. balik din ha. But if God is calling you to return and be His testimony og unsa siya kamaayo, unsa siya kagabahanan nga mubag-o sa kinabuhi, then what seems to be a misery for you in the past will become a victory in the end mga kapaglaom. Amen. Kaya Ginoo naman ang gitawag kanato. But we will read some of the beautiful promises nga giusa-usa sa Ginoo dinhi mga kapaglaom. We can find that in Exodus 3:12 to 22 na yung mga assurance din ang Ginoo nga gisulti na. Can we just read maybe lines mga promises sa Ginoo kapaglaom pastor nga Yes. gihatag yun na mismo kay Moses. Nindot kayo ang saad sa Ginoo ngadto kang Moses mga kapaglaom in chapter 3 of Exodus verse 12. So he said, I will certainly be with you. Sigurado gyud Moses nga ubanan ti ka, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. So nag-uban gyud ang Dios ngadto kang Moses mga kapaglaom. Amen. Unsa pa gyud kapaglaom Kevin? Yes, mga kapaglaom, atong lantawon diri mga kapaglaom nga sa nagasumpay pud ang Ginoo ingon siya nga I will bring you up out of the affliction of Egypt. Nagasaad ang Ginoo nga Moses nakita man nimo kaniadto kung unsa ang mga pag-antos sa mga imong mga katawhan. Ako kang saaran nga ako mong pagawson ni ana nga mga pag-antos. Amen. So kaniadto man gud kapaglaom enjoy kapaglaom pastor atong makita nga superpower ning Egypt. Walay makabuntog aning Egypt kung mga palibot lang ang mga gingharian. Pero karon misaad ang Ginoo nga siya ang mubuntog sa gahom sa Egypt. Imagine. Amen. Amen. Praise God. Naapag yun mga kapaglaom no gi-mention niya sa verse 20 ingon ang Ginoo nga I will stretch out my hand and strike Egypt. I will do this in its midst. Mga kapaglaom, it's a promise nga kung wala kay kakayahan, di nimo kaya, ako mismo ang makig-away. We still have Yes. one more pastor in verse 21. Yes, kapaglaom Joy, ang saad sa Ginoo mga kapaglaom dunay challenge in the part of Moses. Kay nga naman giingnan si Moses nga while ako mag-uban kanimo ang imong madaog ang tanan pero watch out Moses tungod kay kini si Pharaoh di gyud ni maminaw nimo. Yes, Di yes. gyud ni maminaw nimo og akong paggahayon ang iyang kasing-kasing but I will assure you in the end si Pharaoh Moses mo pagawas sa ako mga katawan out of Egypt. In verse 21 nag-ingon, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Yes. So usa ka saad mga kapaglaob kang Moses o kanatong tanan niining kabuntagon sa adlaw nga ipapahulay nga dili ta mabalaka moabot nato ang mga problema, moabot nato ang balatian, no? Moabot nato ang financial problem, unya daw wala tay kaadtuan. Ang saad sa Ginoo nga siya mag-uban kanato. Ang saad niya kang Moses maupod ang saad sa matag usa kanato nini atong kaadlawan tungod kay ang Dios nga nag-uban kang Moses mao gihapon nga Dios ang nag-uban kan nato. Niini nga kabuntagon mao gihapon nga Dios ang maggiya hangtod sa kahangturan. Yes. Amen. Ang outcome ani kapaglaom pastor, kapaglaom enjoy nindot kayo. Yes. Kaysa luyo sa mga pagduda ni Moses, mituos siya, Amen. misalig siya. Makapaglaom mao ginatong kinahanglan buhaton ang kaisog nga musalig ug musunod sa sugo sa Ginoo. Kay sa ganina pa kapaglaom atong gisgutan na tulo ka 40 sa kinabuhi ni Moses. Kanina ang 40
nagsugod ni siya sa Spanish nga language nga ang meaning ani 40. Then nahimo siyang quarantine meaning 40 days. In English sa mid 17th century nahimo siyang quarantine kapag laong pastor, meaning 40 days nga imo obserbahan ka. Mo nang uso man ka ng quarantine sa atong pandemic, di ba? Obserbahan ka kung aduna bay ka usaban. Meaning the purpose of quarantine or 40 days of quarantena is to see if there's a change. Amen. Ug sa first nga Korinta ni Moses na i-change kay gikan sa iyang paghimo sa mga butang sa iyang kaugalingon sa gingon ni Kapaglawom Enjoy. Sa sunod nga Korinta iyang gihimo ang mabutang uyon sa kabubuton sa Ginoo, sa plano sa Ginoo. Ug sa katapusan nga Korinta nag-serve na gid siya sa Ginoo, nag-guide sa mga tao. Mga kaigsunan, naputay parties tong kinabuhi ngayon ani. Nga usahay gusto tong buhaton ang mga butang nga ato ara. Pero kung atong sugdan nga atong itugyan sa Ginoo, buhaton sa iyang pamaagi mga kapaglaom, magmalampuson ta sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Amen. Yes, kapaglaom Yes, Joy. Pastor. Sa diha nga nakita ni Moses kung unsa ang pasalig sa Dios ngadto kaniya, nahurot ang iyang tanang talaw. Yes. Oo, nahurot ang iyang tanang talaw. Og abi ninyo mga kapaglaom, tan-awa paminawa ninyo ang verse 18 sa Exodus chapter 3. So Moses went and returned to Jethro, iyang father-in-law, and said to him, "Please, let me go and return to my brethren who are in Egypt and see whether they are still alive." So nagmaisugon si Moses mga kapaglaom niya, iyang gihangyo iyang guangan nga kanang tay Papa Jethro, tugutin ako sa pagbalik ngadto sa Ehipto kay I want to meet my people. Amen. Amen. Mga kapaglaom, through the promises of God, hinaot atong kita makabatunog kaisog sa pag-atubang sa iyahang mga pagtawag. But before we conclude this mga kapaglaom, we go to our prayers again. Ato sa paminawan kining maanindot nga alawiton nga hinaot maghatag kining inspirasyon sa atong mga kasing-kasing. Apan sa dihang ikaw nagmaluyaho, ang Diyos kanimo nagpanggap. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagad sa mga kasakit nga imo karon nga angkon. Usa pa sidunggan ta ang ngalan niya, gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon.
siyang pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Humasayos at umangko, humasayos at umangko. Praise God sa nindot kay nga mensahe sa awit mga Amen. kapaglaom nga nagpahinumdum kanato na ang Dios nahigugma kanato ug kini nga gugma atong maangkon. Mga kapaglaom, atong ipadayon ang atong pag-inampo ay dinhi sa ato nga programa Let's Pray Pilipinas. Atong pagabasahon karon ang atong third batch of prayer request ug ato kining hangyoon si Kapaglaom Enjoy alang sa pag-ampo. Una dinhi sa tong lista nagapaampo si Kapaglaom Dasi Lay Dulos Ibanez nga mag-undergo siya og operation mga kapaglaom. Atong iampo ang success sa mao nga operation. Also, atong iampo si Kapaglaom Ramsey Arcillas sa iya nga fast healing and recovery. Ani apo dinhi si Kapaglaom Nadita Galesti sa iya usab nga fast healing and recovery, and also for Kapaglaom Rosel Hayag and Kapaglaom Grace Amura sa ila nga healing. Mga kapaglaom, kining mga balatian kung ato kining itugyan sa atong buhi nga Dios, atong maangkon ang kaayuhan kay siya ang labang makagahom ug mananambal nga mo atiman sa matag usa kanato. Atong hangyoon si Kapaglaom Enjoy alang sa pag-ampo. Mga kapaglaom, ubani kami as we pray, as we bring this before the throne of our God through Jesus Christ. Let us pray. Balaan ug mahigugmao na mong amahan, daghan kaayong salamat Ginoo nga imo na usab kaming gihatagan niini nga higayon nga among madala diha kanimo ang among mga pag-ampo. Amahan nga langit nun, dili kami takos apan Ginoong Dios, ikaw ug pinaagi sa imong gugma ug grasya kini nga mga pag-ampo amahan magadangat dinha sa imong trono. Sa gugma ug kaluoy pinaagi usab kang Ginoong Hesus ug pinaagi lamang kaniya ug sa iya nga bugtong imong bugtong nga anak amahan. Ginoong Dios, among ginadala diha kanimo ang among mga kapaglaom nga anaa sa mga balatian karon. Dear God, we pray for Kapaglaom Daisy Lay Ibanez sa iya nga upcoming nga operation Ginoo. Nasayod ka sa kondisyon Ginoong Dios sa iya nga lawas karon og sa ilang handom amahan sa iyang panimalay nga siya makabaton og kaayuhan. Palihog amahan, ikaw palihog magauban sa mga doctor, sa mga nurses Ginoo nga mooy mo atiman ug mao Ginoong ang mo perform sa mao nga operation. Please, dear God, hatagi palihog kalampusan kini Ginoo nga surgery aron siya Ginoong Dios mahibalik amahan usab ang iyang kahimsog pinaagi sa imong gahom ug makaalaga diha kanimo amahan kauban sa iya nga panimalay. Amahan nga balaan amo usab ginapray diha kanimo Ginoong Dios ang among Kapaglaom Ramsey Arcillas Ginoo sa iyahang nga ginabati karon. Nasayod sab ka Ginoong Dios sa iyang kondisyon sa panglawas. Kung unsa man ang iyahang nga mga ginabati nga sakit sa parte sa iyang lawas amahan palihog tanduga kini. Hatagi siya kahumpayan amahan ug labaw sa tanan bisan pa sa iyang mga ginaagian tabangi siya paghinumdum nga ikaw gihapon Ginoo ang mahigugmao namo nga Dios nga nagapakabana Ginoong Dios. Hatagi siya kalig-on sa kasing-kasing pagsalig diha kanimo. We also pray amahan alang kay Kapaglaom Nadita Galesti. Dugay-dugay na amahan nga ginabati ang mga lahi-lahi Ginoo nga problema sa iyang panglawas apan Ginoong Dios. Bisan pa niini kami nasayod nga ikaw nahigugma kaniya o kami nasayod amahan nga ikaw wala nagabiya kaniya. Lig-una palihog ang iyang kasing-kasing Ginoong Dios. Pahinumdumi siya nga ikaw ang iyang kauban bisan paluyo sa mga balatian. Og amahan among gihangyo nga imo palihog nga humpayon usab og ayuhon Ginoong Dios ang iyahang nga kondisyon karon. Nagakinahanglan sab siya Ginoo maayo nga pagkatulog matag gabi. Hatagi palihog siya niini amahan. Pinaagi lamang sa imong gugma ug sa imong grasya. Ginoong Dios, amo usab ginapray amahan si Kapaglaom Rosel Hayag ug Kapaglaom Grace Amora. Lahi-lahi ang ilang mga ginaagian karon Ginoo. Bisan tuod wala minasayod apan ikaw amahan nahibalo kung unsa ang nagakahitabo sulod sa ilang nga lawas. Ikaw usab nasayod aman sa sakto nga tambal, sa sakto nga pagkaon nga makahatag og kaayuhan kanila. Please amahan, giyahi sila nga makaplagan nila kini
makita nila ang insakto Ginoo nga tambal alang sa ilang mga sakit. Aron Ginoong Dios makabaton sila kahimsog, kapiskay balik sa ilang panglawas uban sa imong kaluoy. Amahan nga langit nun, ikaw ang amo ang greatest physician, ikaw Ginoo ang maghatag kanila Ginoo kaayuhan basi amahan sa imong kabubuton ug sa imong gahom. Salamat sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo kay amo kining gitugyan diha sa imong trono pinagi sa balaan ug makagagahom nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom Enjoy Amen. for that prayer. Ug mga Kapaglaom, aning anak kita sa katapusan nga batch sa ato ang prayer request. Ato ang pagabasahon ani adinhi si Kapaglaom Sherwin Lagatos nagapaampo sa healing kay na stroke ni siya gikan. Ug usab from Kapaglaom Dan Rio of Santa Maria Romblon nagapaampo siya mga Kapaglaom sa iya ang recovery kay na stroke po ni siya ug katunga sa iya nga lawas na paralyzed na. So atong iapil sa atong mga pag-ampo ug usab atong iapil sa pag-ampo ang ato ang Kapaglaom nga na-admit sila ni Lala, Brianna ug Bap Mansera. Ang mama nga nagbantay naapod siya kalintura. Gihilanat So gilanat pud siya atong iapil pud sa pag-ampo nga kani silang tanan makaampon og kaayuhan. Kapaglaom Pastor aduna ka bay ipuno sa ato ang prayer request. Mga Kapaglaom, atong i-apil ang atong mga batanon karon nga nag-apil sa Federation dito sa Dumanhog. Atong i-ampo ang ilang safety o ang success sa gihimo karon nga ACS sa Congress union-wide mga Kapaglaom. O nini nga kabuntagon mo adto na sab kita sa katapusan nga hugna sa ato nga pag-ampo apan sa dili pa nato dad-on kini nga mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Akong basahon mga Kapaglaom kining giingon ni Haring David iyang sinulat sa kapitulo 41 bersikulo 3. Akong basahon sa English nga nag-ingon mga Kapaglaom, the Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed. Mao ni ang usa ka saad sa Ginoo nga ang Dios dili gayud mobiya sa matag usa kaninyo nga naa sa balatian. Kamo nga naa sa hospital diha sa inyong panimalay sa higdaanan, batian ninyo ug laomin ninyo ang saad ni Hesus nga siya anaa kiliran ninyo maghatag og kaayuhan sa inyong balatian. Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Among makagahom ug mahigugmaon nga Dios sa langit. Ninitakna sa kabuntagon Ginoo. Dako ang among kalipay ug pagpasalamat nga ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Ang Biblia ang imong mga pulong nagpadayag niana nga kami makabaton og paglaom nga bisan ang uban kanamo, ang uban nga mga kapaglaom namo naa sa balatian, anaa sila sa malisod nga kahimtang sa panglawas, lain-lain ang ilang sakit Ginoo apan ikaw nagasaad nga mag-uban kanila diha sa ilang mga higdaanan. Ania karon nga kabuntagon Ginoo ang pipila namo ka mga kaigsuunan, Sherwin Lagatos, Dan Rio nga taga Romblon, unya sila si Kapaglaom Lala o Brianna o Bap Mansera. Anaa sila Ginoo sa balatian. Wala kami nasayod kung unsa ang tungdan sa ilang sakit. Apan kami malaumon Ginoo tungod kay ikaw man ang labaw nga mananambal nga nasayod sa ilang kahimtang. Ayuha sila o Dios. Walay butang imposible diha kanimo. Gani sa dinhi pa ikaw sa yuta bisan kadtong nagbalatian sa daghan na kaayong mga katuigan imo silang giayo. O Ginoo among nakita ug among na dungog ang imong mga pulong kung giunsa nimo paghimo og mga milagro nga bisan gani ang mga bakol nakalakaw, ang mga amang nakasulti og labaw sa tanan. Among nakita kung unsa ikaw ka maluluy-on, unsa ikaw ka mapinasayloon sa imong mga katawhan. Gani ang kadtong mga makasala imong gipalakaw sila, gipapauli nimo nga pinasaylo sa ilang mga sala. O Dios, dili na mo matugkad ang imong kaalam, ang imong kahibalo. Hilabihan ka habog sa langit
ang imong kaalam dili namo makabot Ginoo apan ikaw papuy-on namo sa among sa among tagsa kadughan. Magahari ka Ginoo nga maghatag ka namo og kalampusan. Kauban sa tanan namo nga mga kapaglaom diha sa ilang higdaanan karon hatagi sila og kaayuhan pabaruga sila o Dios pinagi sa imong gahom nga magmalipayon, magkauban sila sa tanang membro sa panimalay ug mag-alagad nga matinumanon hangtod sa adlaw sa imong pag-anhi. Ubani kami sa nahibilin nga mga oras nining adlaw nga ipapahulay samtang among daygon ug ambahan ka Ginoo himua nga ang among mga pagdayeg dili mahimong kawang diha sa imong atubangan. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala nganhi kanamo. Yes, Lord. Ang tanan among gilauman pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. 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 Thank you, Pastor. Amen. Pagkanindot wa mga kapaglaom, thank you so much, Pastor. It's really a joy nga kita magkainampo ay mga kapaglaom dinhi sa ato ang programa. We may be separated by distance, by seas, by lands, apan gihatag kini sa Ginoo aron kita usab magahatag og kaligon sa matag usa by bringing our prayers before Him. Mga kapaglaom, to conclude sa ato usab nga discussion kaganiha, going back to the place which we have dared not revisit because of the undesirable experiences it has painted in the pages of our life. It might be really tough, mga kapaglaom. Nonetheless, if it is the Lord who has called us to return, the calling will surely come out to be genuinely rewarding. Amen. Praise the Lord mga kapaglaom. And Moses' first flight from Egypt, sa iyang unang paghawa sa Egypt, it is because of the reason that he's trying to fulfill his mission on his own human way, human understanding, human ways of doing things. But this time, he's coming back to fulfill his calling with the Lord, being sure he was now going to do it in God's way. Amen. Yes, mga kapaglaom, kung atong hinuktukan ang ato nga kaugalingon, no? Atong ibutang atong kaugalingon sa bahin Moses, mura ba itag maluya, no? Kay kung unsa ta sa ato nga pagkinabuhi, kinsa man ta, wala tay sakto nga background, wala tay kwarta, no? Unya dili ta sikat. Kung kanang mga butanga imong hunaon, kung tawgon ka sa Ginoo unsa imong bation mga kapaglaom, tingali sama ni Moses, maupoy imong bation, maupoy akong bation. Apan ang balaang kasulatan mga kaigsunan ni ani gipadayag sa Ginoo puno sa iyang mga saad Yes. nga makaharong makaabanti ta pag-adto sa unahan tungod kay siya kanunay mag-uban kanato. Mao nga Dios ang nag-uban kang Moses, maupod nga Dios ang nagsaad sa matag usa kanato nga iya tagubanan o iya tagtultulan sa mga tao o mga dapit diin siya gusto nga moadto ta. Mga kapaglaom, your past may have left scars in your heart, holding you back from doing what you need to do in the same place. But remember mga kapaglaom, ang Dios makahimo sa pag-it nimo nga kagahapon himuon niyang tamis o kalampusan alang sa matag usa kanato. Yes, Amen. praise the Lord. Kanindot kay paminawon sa mao nga saad kapaglaom, Pastor. And mga kapaglaom, take courage in the Lord. Mga kapaglaom, if there is discouragement in your heart, always remember, and let me say this to you, have courage in the Lord. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Thank you so much, kapaglaom Kevin, for that. And mga kapaglaom, kung tawgon kita sa Ginoo, whatever, how, bisag unsa na pa kalisod, mga kapaglaom, kung ang Ginoo nagtawag sa ato nang tubagon, with that heart that is trustful din kaniya. Answer God's call, mga kapaglaom. Trusting in God's promises, for you will never go alone. Yes. This is Kapaglaom Joy inviting you to rest in the Lord and to rest in His promises. Wait patiently for Him. Mga kapaglaom, nini nga kabuntagon, di ta magduha-duha. Mo padayon ta ngadto sa unahan. Unya atong asdangon, atong dasdason ang kundiin ang Dios mugiya sa matag usa kanato kay nasayod siya nga adunay buluhaton nga nagpaabot alang kanimo. And mga kapaglaom, remember that the Lord can bring out victory when you do things in God's way. This has been your kapaglaom, Pastor Lemuel Auron, saying, let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa
Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.